نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامت خاتتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبززلهم سلامت عنان نعفهم يكون النابلنا نلمون كم تلموت استفلالية تحسط عزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا نزي تيب channel أب معباي كل زكالنا كنقبر دقيمنا نصوع بغتتان أبتلومي أداليني أزلنا مدب مسنبل أب زتفلاليو كلباتن حقراتن زتصاوتو إيرتاويان بروفيشنال تتصاوتي كوعسو أدري ناب أسمرا يغنعلو نعوز ملكة حصص بلا فيديو كلونايو أتوبني مجمريا ناب إيرترا أغني عمزلو بروفيشنال تتصاوتي سيمن كومون عالنيوم نعوز ملكة فيديو كلونايو حبيرنا نكتاتلو أنا عيني أدلقيتك يا حرينو اشي ثانك يو قصلو حريك قصلو طوالي جبنا يا خاص ودي الرئيس على ودي زحل المريت والله طينا نفوتوك على حوي كل هزب عيرترا اشي انا نحطك من بتاعكم أفرعكم أنا يا أخم أي بحكي أم بسا عاون عيدنا عن تلغون ولا مسي غا سلام بالله مسي سلامتك سلام سلام يا ميكا بيلا دي الرئيس على بسلام أتو من قد سلام أكبر لكم من قد سلام أكبر لكم امين ثانك يو سلا نفوتوك من ربشكم زالنا سوري يا ولا انا أيوة أبوهم يا أنا ما عن ترقيبناكم بلايف ما قد السلام يقبرلكم بالسلام اتو كنبلون نفتو كالوت بروفيشنالات تتصاوتي كوعس أدرون ناب إيرترا ناب أسمرا كونحو مقانون تفليت الله ناب كالم دب مسن بلدما أب زوان زي بوزحات سنة بباويان ناي إيرترا تي سرحاتهم كسر النريون نعزونا لنا قال كابتم زسرعون ويدما بزيناتهم فقط أب محبرة وميديا شرز بهار زلو زرقح زلو حدا كما أبنى توسينا حجون ناي أبونا كبور سنة بباوي الأمين عبد اللطيف بقال سرقتي سنة بباويان تناتم فريات ناب محبرة ميديا كم وانناتم جرم كاربو يفتن لو نعوز ملكة حصر زبالة فيديو كله نايو أمت رشتاون نبلو حسب كله نايو نابو خبلوكمي حبيرنا نكتاتلو انتاي زقاتم زلقاء نرأيه توشتي دليس لزلني زقرمك نقر أبتوسنا حدا عمت ويكلت عمت ميبي ودي كخوني خليو قلتفنا إنا سريحنايو جن ألبوم نحدا درافي قديتها أيو بمسرحي لزحجح يرجعك أيو قديتها حزون دما تهز يتصبر لأيو يا وخال ألبوم ممكن نستغينا حزقنا دعمي دس الجن كم تزول كيو بزحنا موسيقى في التفديها له كسرح كيو صراحة يمثل بتعمز بس الدرفتات يوم زلوا سكا حزي ولا زمن تشاجرتين ولهم درفتاتونا لو في ألبوم السنة دعمي ام دسولون مزك خارج أكل كافت ألبوم تفتيو درف اللي قاعد اسمه بعد حتى يا بتعمي جن أفت ألبوم سلامك ولك سلام زبل زمناوي أنا كم تفتيو بتعمي يا زمناوي در في زفتو بتعمي مالتيو قليل وني خو تعمي ثانك يو سلام كبلك سلام فقد اللي سلام كبلك سلام فقد اللي بدلي كله رسعي واي أي تحزن لي يقرب لي أزان سمع زلنا شويت تبهال سنة بباويتيا قدم حجي ناي تارك تسفايوت سرقة ناب هزبي زرقحاتو نيرا بزي فقادو بعلون تزاريبو نيرو حجرما ناي كبور سنة بباوي بحر سنة بباوي الأمين عبد اللطيف سلام كبلك سلام تبل نصل درفي أب تناتا ألبوم بمتاو كسرحة مقانا ويدما ناب هزبي غزرقحة مقانا تحبرنا زلا هزبي إرترا دما بفلاي دما أب دقن أو وشتن زركب انت عين السقومتي وسكا حبيرنا نريو يخون إذا ألبوم زيا أب زوج أترلو ساعات جميرو كلها ديسلايك بمقبار كومون ريبورت بمقبار كنعطون كومون كساب يقريتا حاتيتا نتدرفي بمزرقح كتقارصون كنقبر كنقل علنا كنكتاتو لينا نحنا ونبهز بحبريتا كنهبينا اتا درفي ناي الأمين عبد اللطيف مخانقا كل إرتراوي زفولتو حاكم ناو خبركم أي تحزن لي
يقرب للي سلام كلك سلام فقد اللي سلام كلك سلام سلام فقد اللي بدلي كل سر زيواي عايز حد اللي بزعبا زملكت حونا جلساوي صحافه صحف علمو اتصحف كم زلونا بهم كنبلينا حبيرنا نكتاتله نقطفت واغا مخفال شويت اذا سنه طبباويت ندرفي سلام كبلكي كسرحه بزح واغا خفيله كتبل مسمعكوا مكرامه يودي بزينات كسرح نساخي تولدت بزتدرفه ناي كبر ابونا الامين عبد اللطيف كمناتا غيرا كتنيت يغرمي قدم يلاون ناي ترقه تسفايوت بمتغاميات فلت مخانكا نسرقون واغا يخفولي اتجيغا دما ابتوم زسرقو زلو سنه طبباويان طراي زيكونه اب حزب ونيو كمزي بزي ناي كبري كريديت كسراح كله فصم كنعصوم يزغبانا نيرو اسو زي مغبار كن نزسرقو كم سرحم يعللولو ابا قصال كن كمتا ابا زحلفه ناي ابونا فيتوريو زسرقمو زتعاطوي كم امغبارون طرايا كومو مسغبارو طرايوم دما كطفطف وغيديلوم ناتوم كفريو زفتونو وي دما زخولو ابز حلف اوانون ناي فيتوريو تسريقو نيرو ناب حزب تزرغيحو حزب دما يعطيو نيرو حجون اذا تزرغح البوم بحجي حزب يرترا اب وشتنا بدغن اب استفادالي قرنعات عالم زركب ايدي اتكاب مبال كعصون ادلاي زبل سغمتي كوسدن بዛ አጋጣሚ زي كنحبر نفتو ناب حزبي اب استزرغحاتلو دما بقطتا نحناون حبريتا كنهبينا كنكاتاتولينا ስለዚህ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ባህራት ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ ህዝቢ እዩ ሓልዋ ክኾኖም ዝኽእል እቲ ህዝቢ እዩ ድሕነት ክኾኖም ዝኽእል እቲ ህዝቢ ድማ ንታሪኾምን ክብሮምን ወይ ድማ ቅርስታቶምን ክዕቀብ ዝግደድ ያዊ ኣብ ደገ ሓዲርኪ ከም ኣራዊ ዝወዲ ጎራሕ ኣብ ስደት ደርቢና ሰላሕ መላሕ ካብዚ ቪድዮ እዚ እንታይና ክንምሃር ንኽእል እንተዳኢልና ከምዚኦም ዓይነት ሰነፋት ወለዲ ከም ዘለው ኢና ክንምሃር ክኢልና ዘለና እዞም ህፃናት እዚኣቶም እንታይ ዝበደሉ ህፃናት እዮም ኣብቲ ናትካ ሕመቕ ከም ዝዓብይ ትገብር ዘለኻ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሃገር ኣለዎም ብዛዕባ ሃገሮም ክትሕብሮም ይግባኣካ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ክቡርን ሕፉርን ዝኾነ ህዝቢ ኣለዎም ብዛዕባ ህዝቦም ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ ብዛዕባ መንነቶም መበቆሎም ኩሉ ታሪኾም ከተዘንትወሎም እዩ ዝግባኣካ እምበር ኣብ ፍቐዶ ፅርግያ እናውፃእኻ ንዑ እዚ ኣነ ተሰኪመ ዘለኹ እዚ ትማሊ እምኒ ዝድርብዮ ዝነበርኩ እዚ ትማሊ ሰብ ዝፈቆ ዝነበርኩ ንዑ ከማይኮን እናበልካ ከምዚ ዓይነታት ዓባብያ ትዕብዮም እንድሕር ኣለኻ ተበላሽዎም ጥራይኻ ዘለኻ ንነብስኻ ጠፊእካ ነዞም ህፃናት እዚኣቶም ከዓ ትጥፍኦም ኣለኻ ስለዚ እቲ ምቋም እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ዘይትፈልጥዎ እንተደኣ ኮንኩም ተሰቲርኩም ስቕ ምባል እዩ ዘዋፃእኩም እቶም በላሕትን እቶም ንፉዓትን ወለድን ግን ንህፃናት ደቆም ከመይ ገይሮም ይዕብዩ ንህፃናት ደቆም ታሪኾምን መንነቶምን ከመይ ገይሮም ይዕብዩ ከዓ ካልእ ተወሳኺት ቪድዮ ኣለሃና እሞ ናብኣ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተላ ፅምብሎ በዓል እሞ ሕጂ እውን ምስ ሓደ ህፃን ንእሽተይ ኢንተርቪው ኣላትኒ እዚ ወደይ መን ሽምካ ሳሙኤል ምስግና ሳሚ ምስግና ሎሚ ንምንታይ መፂኻ ኣለኻ ሳሚ ን24 ግንቦት ንኸብዕሎ 24 ግንቦት መዓልትና ፅነት ኤርትራ ንዓኻ እንታይ እዩ ንዓይኳ ብልዕሊ ቃል እንደ መገለፅክዎ ግን እንታይ እሞ ልክዕ ከም ን30 ዓመት ብሓንሳ ተቃሊስና ነዚ ሃገር ኣምፂና ብሓንሳ ድማ ሎማ ዓንቲ ን35 ዓመት ብሓንሳ ኮይና ክነብዕላ ንዓይ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እዩ እዚ ህፃን እዚ ክዛረቦ ዝፀንሐ ወይ ድማ እዚ ህፃን እዚ ክህቦ ዝፀንሐ ግብረ መልሲ ስቕ ኢልካ ዝመፀ ኣይኮነን ተራ ናይ ወለዲ ኣብዚ ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ እዞም ወለዲ ናይዚ ህፃን እዚ ድማ ክምስጎኑ እዩ ዝግብኦም ምክንያቱ እዚ ህፃን እዚ ወለዱ ስለ ዝነገርዎ ብዛዕባ ዓዱ ብዛዕባ ህዝቡ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ገይሮም ስለ ዘዕበይዎ እዩ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም መልሲ ክህብ ክኢሉ እቶም ኣቐዲምና ክንሪኦም ዝፀናሕና ህፃናት ግን እንተሓቲትካዮም ኣበይ መበቆልኩም ኣበይ ዓድኹም እንታይ ዜግነትኩም እንተኢልካዮም እውን መልሲ ክህቡካ ኣይክእሉን እዮም ሓንቲ ክምልሱልካ ዝኽእሉ ድማ እቲ ኣቦኦም ዝሃቦም
ባንዴራ ኣንበል ቢሎም ጥራዮም እዚያ ዓድና እዚያ መልስና ሃና ክብልሃ ዝኽእሉ ከምዚ ዝኾነ ብሱል ዝኾነ መልሲ ግን ክህቡኻ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ተራ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ወይ ድማ ኣብ ኣተዓባብያ ህፃናት ልዑል ግደ ኣለዎ ህፃናት ብዛዕባ ሃገሮምን ብዛዕባ ህዝቦምን ልዑል ኣፍልጦ ከም ዘለዎም ኮይኖም ከዓብዩ በር ክንክእል ኣለና ምስ እዚ ብዝተሓሓዝ ድማ ስለምንታይ ኢኹም ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንሃገራዊ በዓል ናፅነት ኤርትራ ብድምቀት ተብዕልዎ ንዝብል ዝግባእ ግብረ መልሲ ርጡብ ዝኾነ መልሲ ሂብሎሞ ናብ ክብለኩም ሓቢርና ንከታተሎ ትነብሩ ንስኹም ስለምንታይ 24 ጉንበት ማዕረፍ ንዝገርኩም ትብዕልዎ ይብሉ ናተይ መልሲ ምክንያቱ ናፅነት ኤርትራ ቦታ ዘይኮነሲ ታሪክናን ደምናን ኩርዓትናን ስለዝኾነ ኢና ነብሎ ወለድና ንምእማን ዘፀግ መስዋዕቲ ከፊሎም ሎሚ ብኩርዓት ኤርትራውያን ኢና ክንብል በቂዕና ማለት እዩ ሎሚ 24 ጉንበት መዓልቲ ዘይኮንና ወይ ከዓ ዕለት ዘይኮንና ነብዕል ዘለና መንነትና ኢና ነብዕል ዘለና ኤርትራውያን ምዃንና ማለት እዩ ሃገር ዘረጋግፅናሉ ኤርትራውያን ምዃንና ዘረጋግፅናሉ ዕለት እዚ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክውንነት ወይ ከዓ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ፖለቲካ ይኹን ዝኾነ ነገር ምትእስሳር ይብልን ማለት እዩ ንስኻ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክትስዕስዕ ክትድንስ ክትፃወት ናትካ መሰሊ ነቲ መዓልቲ ናፅነት ወይ ከዓ ነቲ መዓልቲ ናይታ ኤርትራ ትብል ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ ግን ግዴታ ናትካ እዩ ኤርትራዊ እየ ትብል እንተዳ ኮንካ ማለት እዩ ንመላእ ኤርትራ ርሑስ በዓል ናፅነት ኤርትራ ይግበረልና ሎሚ ኣብይ ሃገር ኮንኩም መዓልቲ ናፅነት ተብዕሉ ኣለኹም ኣብ ኮመንት ፃሓፉ ናብቶም ናይ ብልፅግና ተጋሩ ምስን ሓልፍ ድማ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ እቲ ውፁእ ሓሶቶም መዳርግቲ ኣልቦ እንድዩ እጅኻ እንታይ ክብሉና ተሰሚዖም ነይሮም ሻዕብያ ኣብ ማእከል መቐለ ወይ እውን ኣብ ማእከል ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከፊት ኣሎ መረጋገፂ ኣምፁ ምስ ተባሃሉ ግን መረጋገፂ ከቕርቡ ኣይከኣሉን ንዑ ዝምልከት ቪድዮ ክህልወና እስከ ሓቢርና ንከታተሎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ናባኹም ከብላ እንደ ክልል የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው? በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው። ሻዕቢያን መቀሌ ጽህፈት ቤት ከፍቷል። ይሄ ጽምዶ የሚባለው በጋራ ከህወሓት ጋር የሚሰሩት ስራ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የኤርትራ መንግስት መቀሌ ላይ ጽህፈት ቤት እንዳለው ማስረጃ አላችሁ? በጣም ታፔላ ያለው ምናምን አይደለም። ኦሬዲ ግን እነሱ የሚሉት አብረን እየሰራ ነው ነው የሚሉት። በጣም ማህበራት ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ የብልናን ብታቤላ ዝተጻሕፈ ወይ እውን ዝተገለጸ ብወግዒ ዝተገለጸ ቤት ፅሕፈት የብሎምን ግን በቲ ዝኸይድ ዘሎ ጽምዶ ዝበሃል ግን ሓደ መርኣያናት እዩ ክብል ሰሚዕና ከምዚኦም ዓይነት ማሕፈራት ናይ ብልፅግና ተጋሩ ተራዮምን ተሰሚዖምን ኣይፈልጡን እዮም ብኸብድኻ ተዓሲብካ ምስራሕ ግን ማዕረፍ እንደይ ውርደት ከም ዘስዕበልካ ካብዚኦም ክትርዳን ክትመሃርን ትኽእል ካወይ ትሕለፍ ጽምዶ ናብ ደረጃ ሰራዊት እውን ወሪዱ ኣሎ ንዑ ዝምልከት ሓበሬታ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እውን ክህልወና እዩ ሰራዊት ኤርትራን ትግራይ እውን ተራኺቦም እዮም እስቲ እቲ ሓቂ ረኣይዎ ሕር እናበልኩም ከዓ ተዓዘብዎ ኩሉ ካብ ሓቁ ኣይሓልፍን እዩ ሕርር በሉ ቅርፅ በሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተዓሊሙ ዝነበረ ውዲት ፈሺሉ ኣሎ ጽምዶ ናብ ደረጃ ሰራዊት ወሪዱ ብኸምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ድማ ተኻይዱ ኣሎ ስለዚ እዞም ናይ ስርዓት ብልፅግና ዝኾንኩም ተጋሩ እቲ ሓቂ እዚ ይመስል ድሕሪ ሕጂ ኩናት ምስ ኤርትራን ትግራይን ክፍጠር ኢልኩም ተሓልሙ እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ገና ርሒቕኩም ኣለኹም ገና ካብ ድቃስኩም እውን ኣይተበራበርኩምን ኣለኹም ሰራዊት ኤርትራን ትግራይን ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ክትሓቃቆፍ ሰላም ክበሃል ክንሪኦ ከለና በቲ ሓደ ወገን ድማ ፋኖ ነቲ ፈርካሽ ዝኾነ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓራሕራይ ገይሮም እዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘለው ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቪድዮ እውን ክህልወና ሓቢርና ንከታተሎ ነበር አንተ በወታደር አዛዥ ምንድነው ስራ ነበር? አረግ ምንድነው? እኔ በጋራል ጀማኔ ግን አብይ አህመድ የሚያዘው ሁሉ አድርግ ነበር።
ፋኖ እንዴት አየው? የፋኖ ቁጥር እንዴት አየው? ፋኖን አቅም እንዴት ታየዋለህ? አረ ፋኖ በጣም ኃይለኛ ነው። እኛ ወደ 23000 ነው አልቆ እኔም እንደው ወጥ የተረፈው አይሰማም ብገም 23 ኃይል ነው ያለቀው። የኛ 23000 ኃይል አልቆ ነው እኛ የወጣችን የተረፈው። እሺ ለሌሎች ጓዶች ምን ታስተላ ኣብ ዙርያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝፍክር ሰራዊት ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ምስ ፋኖ ክገጥም ኣብ ዝጀመረሉ ሰዓት ድማ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ተማሪኾምን ተንበርኪኾምን ምሕረት ክልምኑ ከለዉ ጥራይኻ ትዕዘብ። እዚ ፈርካሽ ሰራዊት ይትረፍ ምስ ኤርትራን ትግራይን ክገጥም ምስቲ ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ እውን ክገጥም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ብሓፈሽኡ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝኾነ ይኹን ሰራዊት ከም ዘይብላ እዚ ሓደ መርኣያ እዩ። የሚደረግ ምት ማንኛውንም ኃይል ጋር ሆነን እንመታዋለን። በቃ አሁን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ከብልጽግና በላይ ጥላት የለው። በብልጽግና ላይ ድንጋይ ወረውራለሁ የሚል ኢትዮጵያዊ ጋር የምናደርገው ነው። እኛው ራሳችን እንበቀዋለን። እዚህው ኢትዮጵያኖቹ ይሄ ስርዓት ለኢትዮጵያ አይበጅም፣ ይሄ ስርዓት ከምድረገጽ መጥፋት አለበት የሚል እምነትና አቋም እስከያዝነ ድረስ ሱዳን ነው ግብጽ ነው የሚለው ይሄ ምንም ፋይዳ የሌለው ነገር ነው። ራሳችን እንቀብረዋለን። ምክንያቱም ይመለከተናል። ከዛ ውጭ ለብልጽግና ግብጽ ከሱዳን የሚመጣ የለም። ትንሽ ፖለቲካ እንትን ያገኘው መስሎት ህዝቡንም ያሰለፉ መስሎት ነው የሚጮው እንጂ እኛው ራሳችን ነው የምንቀብረው። በራሳችን ነው ጥላቱ ነው የመጣው። በራሳችን ኢትዮጵያኖች መተባበር ካለብን ራሳችን ተባብረን እናደርገዋለን። ሌላ ሀገር አያስፈልገንም። እኛ ከትግራዮች ጋር ብንተባበር ያምርብናል። ከኦሮሞዎች ጋር ብንተባበር፣ ከመላ ኢትዮጵያ ጋር ብንተባበር ያምርብናል። እዚ ፈርካሽ ስርዓት ካብ ዝኾነ ይኹን ግዳማዊ ሓይልታት ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ኣየድልየናን እዩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢርና ነዚ ዘሎ ስርዓት ካብ ሱር መሰረቱ ክንመሕዎ ኢና ከነጥፎ ኢና ከምቲ ከጥፋአና ተበጊሱ ዘሎ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኣብ ልዕሊ እዚ ስርዓት እዚ እምኒ ዝድርብ እንተደኣ ረኺቡ ኩላህና ክንተሓባበር ድልዋት ኢና። ካባና እውን ዝሓልፍ ኣይኮነን። ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ድማ ሓገዝ ንሓተሉ ይኮናን ብምባል እዮም ፋኖ ዝዛረቡ ዘሎ። ስለዚ ስርዓት ብልፅግና ዕምረ ስልጣኑ ብምርጫ ዝድሐን ከም ዘይኮነ ካብዚ ቪድዮ እዚ ክንዕዘብን ክንርዳእን ክኢልና ኣለና። ዝተረፈ ንሎሚ ኣዳሊናያ ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን። نبات ميديا